Hello! Welcome to my YouTube channel. Meron po tayong tanggap dito. Tecno Marine. UF6 Magnum Chronograph Silver Dial. Yan. Game na po. Buksan na natin. Gamitin na po natin yung maiwagang pambukas natin. Yan. Kulay blue yan. Yan. Di-adjust yan. Lumalaki yan. Tapos lumiliit. Yan. Yan. Nakatusok ko na. Buksan na natin. Yun. Medyo matigas. Tigas nga. Yan. Medyo pinunod konti para bukas na agad. Shortcut. O, di ba? O, di ba? Bukas na. Tingnan na natin yung Marina. Kanina may tanggap din tayong Tecno Marine na Alpha M3 limited edition eh. Same sila ng Marino. Pero yung design nun limited edition. Ito latest to. Pero pras ng Marina. Yan, simulan na natin to. Tanggalin muna natin yung tornilyo ng battery. Yan. Dandaan lang pag-ikot. Para medyo swabe. Yan. O, diba? Yan. Tulak lang natin. Tanggalin muna natin yung tornilyo. Ba pumasok sa loob eh. Yan. Tapos sungkitin na natin yung battery. Yan. Parang ganyan. O, lagyan na natin ang battery natin. Paras na paras din sila ng battery nung kanina. Ito mong okay pa to eh. Piling ko tatakbo to eh. Yan. Oh, bilis ah. Forward ah. Oh, pabit natin ito rin liya. Yan. Oh, ikot-ikot. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, diba? Yan. Bagal na ito, migot. Dahan-dahan talaga. Yan, medyo okay na. Bilisan na natin. Ayan. O, di ba? Yan, check na natin. O, di ba? Maandar to. Ganda, silver dial. Original to. Yan. Kabit na po natin yung takip. Yan lang po. Basic lang. Pagtanggal. Maraming salamat. Pa-subscribe. Yan. Finish product natin. O, diba?